ضلع کیچ دمک مندہ ورنہ یعنی میاں عثمانی روچ درگتا رہنما فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن تربت نیمگا چھ یکروچی دیوانے ممند ہائی اسکول سوروا برجم دارک بود دیوان خاص مہمانانی تہا مند سیاسی و شاگردی شخصیت ساچان اسپتال مند ہیلتھ کمیٹی چیئرپرسن میڈم رحیمہ جلال و رہنما فیملی پلاننگ کیچ پروگرام منیجر حاجی عبدالرشید بلوچ ہوارتھن دیوان بنگیج اللہ پاکیں کلامہ کا نقبت کے عشی شرف مولانا عبدالرؤوف رسید دیوان نہمی طبقہ نودربر مہر اللہ ہشتمی طبقہ نودربر حمود الرحمان ششمی طبقہ نودربر عبدالحمید ورنہ یعنی ڈبہ کرد سرحال سرا چمشانک دات دیوان حاصل مہمان ضلع پروگرام منیجر حاجی عبدالرشید گوشتانگ دات و گوشت کے شما ورنہ ملک راج باندھا تھے آیا گوشت کے میگل ذمہ وارین کے ورنایا ہوتی ہمراہ بکن تو جنزام بکن آیا گوشت کے رہنما فیملی پلاننگ 1948 جو تک کہ چبنداتی زمانہ کا تام روچ مروچی ای گلا ورنہ ہوتی ہمراہ کو تگن تو دیما پیدا کین مرچی روچ ورنہ یعنی روچن کہ اے روچ برجم دارگے مول و مراد ورنہ یعنی تہا سرپدی و زانت آرگین ورنہ ان سرا علمین کے گو علم و زانتا و تا ہم گرنچ بکنن تو تی وانا گزانگے ہمراہیا چاگردی کارانی تہا ہم باہر بزرگن دیوانہ ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول سورو حاجی بابو اتران کو تو گوشت کے مروچی وشی روچند کے معاشمہ یک جاہن اے روچ ماراوتی کسانی یا تو ترانگان گیجید اسی شرف حاجی عبدالرشید روت کیا یہ دیوان جمدہ تک گوڑ سرا میڈم رحیمہ جلال گوشت کے ای میں واسطہ وشی گپن کے مرچی چا فیملی پلاننگ نیمگا یہ مراگش برجم دارک بوگائیں تو مارا گوستگیں نوبت باری کے ترانگان دن دیوان جارچینی ڈبہ کمال احمد آوتی کو پگان زرتگات